et à tous. Ni auna balma musore no e asi plurier. En plein tuguni anga M3 City plateau sans fait. Bi ananga rappeur belebele ba do be nyongo bolo min dugulinte akodolene do fambe. Donc amena micro dama aba togo ana jamu faye ani asiglere do yorom ana bangina yoromuna. Sani anga se anga rappeur ma ami anga sponsor fo no e kinne jani an bazen plus an chaque promo fol belebe sponsor tay. Donc mena kuma dara permission no. Ya flani ganma papa kurma nyana ma walerma toga rere Nohum Traoré kabo Sigasso Bugula ville rue 50 porte 78 Traoré la Lubahono voilà tonton flani naam am sengato muna nani tonton flani tonton flani mana na chuya werra tonton tolara fache korkelira na be ko malu kono tonton ka flani ya yor farukan o ka ke tonton flani flani nyogo yer fensa o ta tolara mochera na be la jeni ka fo malu kono bois ka flani ya faru yor kan o kera bois flani o tonton flani na chugo ya fle a flani nyogo bois flani yer fen to na chugo ya fle aywa ayo yora famia. Donc, nous avons le bigaseni là. Donc, l'élection mitune et première division moroni nyonte. Bi auga première division groupe abitogo di bi. Anyini kali jarani abena makosebe. Première division shamaka ke groupe yega. Amba fo groupe kunte. Taabolo dole kuno munu kunklina kun beni nyonye. Na azarkana nanka fama ko mouvement. An kun bɛ an mɔgɔ caman ka daminɛ nka caman buru na diɲɛ n'a tɔ to mɔgɔ duuru ɲɔgɔnna ye n yɛrɛ tonton fila ni Ganima papa Walɛrɛma Kurunga ɲaganama Diri Solution Kɔrɔbani Bianjo Perli Nabi be Jinɛ Nabi be Nabi voilà ani Nɛgɛni a tɔ kun nana kɛ nin mɔgɔ duuru ye nka an bɛ yɔrɔ min na bi Shaman be ke defaira fan fɛ sanga shaman fɛn bɛ ka yɛlɛma don baara cogoya la kala ka Nabi be o ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ o be ara dɔgɔtɔrɔya o ka sibɔ arapukura ni waati la o fɛn kɔfɛ sa Perli o fɛn bɛ ka fa dɔ a yɛrɛ la ko fa b'ale la hali jike yɛrɛ kɛ fatɔ i bɛ jɛnatigɛ ni gɛlɛya kɛ i b'o kɛlɛ fa hali ni ngana yɛlɛre i b'o gɛlɛya kɛ o kɔfɛ Nɛgɛni fɛn bɛ yen nka ale fa dɔgɔyara sisan tɔ tɛ kɔlikɔli la ale fɛnɛ burunin bɛ nin waati la solution kɔni o gulonnen bɛ n yɛrɛ ni o yɛrɛ bɛ ka baara caman bolo la an kɔni b'a fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a première division ko kɔni bɛ nin yɔrɔ la an bɛɛ b'an na carrière solo kɛ donc Nabi be de kɔni k'e sen bɔ nka tɔw bɛ démerdement na an tɔw bɛ démerdement na. Mais première division mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ la komi don ta la a tɔ kun kɛra aw mɔgɔ duuru ye aw mɔgɔ duuru in fɛnɛ na yalɔ halisa aw bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ou bien aw séparé la komi yɛrɛ y'a fɔ dɔw kɛra docteur ye dɔw bɛ arabu kɛ fangati dɔw la tuguni dɔw ye fabulu yɛrɛ la donc halisa aw faralen don ɲɔgɔn kan aw bɛ baara kɛ wa ou bien kɛlɛ de aw séparé ou bien jumɛn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kun tɛ o an kun tilenna bɛnna ɲɔgɔn ma an ye tagama sira kelen kan a n'an bɛ jɛkulu kelen na groupe kun tɛ an kun tilenna kun bɛnnen bɛ ɲɔgɔn ma a waati laɲiniw kun ye kelen ye ko kuru kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina ye kuru tɛmɛko ɲuman ye hali ni kɛlɛ b'a cɛ sa a b'o bila kɛrɛfɛ diɲɛ wa kɛlɛ kɔni t'an cɛ nin waati la nka kow ka ca bɛɛ n'i la taabolo ni kun tilennaw bɔra sira kelen kan bɛɛ bɛ wayira fan fɛ a bɛ ten cogoya de la bi bɛɛ bɛ ra fan bɛɛ n'i la taasira n'a fɔ n k'a fɔ i cogo min na kɛlɛ tɛ yen ne buru na o ma se kɛlɛ ma ne yɛrɛ ka fa don i yɛrɛ la diɲɛlatigɛ gɛlɛya fɛnɛ ɲɛsiraya ɲɛ o fɛnɛ ma se kɛlɛ ma ne fɛnɛ banbali bɛ o ma se kɛlɛ ma kɛlɛ tɛ yen bɛɛ lajɛlen n'i la taasira don a b'o cogoya de la. Mais an ye k'a fɔ i bɛ ka mɔgɔ minnu fɔ tantɔ i ka première division kɔnɔ olu caman bɛ arabu kɛ mais
o bɛɛ bɛ arabu kɛ ni laɲini ye ani e bɛ arabu kɛ ni laɲini ye kelen tɛ quoi an y'a ye an caman bɛ maloya ka kuma ni an ka Sikaso kan ye mais e y'o kanu e bɛ dɔnkili da Sikaso kan na i bɛ kuma la donc idée jumɛn e bila o la. ko cɛ bɔra yɛrɛbɔ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔlɔnbɔ yɔrɔ kuma yɛrɛ tɛ n'i ma kɛ kama ye bonna dara i tɛ se ka kɛ wari ye bulon dara mɔgɔninfin ye yɛrɛ de n ka arabu moderne kɛ yan n bɛ se ka dɔɔni fɔ l'anglais-kan na n bɛ se ka dɔɔni fɔ nanzarakan na wa bamanankan fɛnɛ k'a fɔ ka tɛmɛ nin kan i n'a fɔ tɔw b'a fɔ cogo min n yɛrɛ bɛ s'o la nka k'a jate minɛ k'a fɔ dɔnkililara bɛ n'a fɔ kibaruya lasera o fɛnɛ kɔfɛ gɛlɛya suguya dɔw wuli ba a ka bɔ mɔgɔw kan an k'a ye san laban ninnu na n ka laɲini dɔw kɛ laɲini minnu kun ka bon kosɛbɛ ka la k'a kun tɛ se ka sabati fo jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye o sen don a ko la an ka o kɔrɔ ye ko dɔnkililara mankan bɛ taa yɔrɔ jan k'a bɛ se ka ko caman dilan an kuma nin wa an Bamakɔ taara jamana fa a b'a kɔnɔ walima taa yɔrɔ wɛrɛw la n'an kan na bamanankan fɔ o bɛ ɲɛ boson an na a ko burusi kɔnɔ mɔgɔ ko paysan ko sɛnɛkɛla sɛnɛkɛla ma kɛ mɔgɔ fagala ye sɛnɛkɛla bɛ lamisɛnya n'a ka ɲi cogoya di o gɛlɛya bonyana caman kan hali baridari o tɛ se ka kuma ne ji ma kuma faso tɛ lakodɔn k'a kɛ sababu ye dɔw fɛnɛ b'a essayer ka na bila diɲɛ kɛ o la ɔwɔ fɔ fɛn n'a ladege bɛ se ka kɛ kelen ye wa an yɛrɛ k'a ye sa ko maa b'an jɛ a bɔra n'a ye an fɛnɛ b'a ta k'a bila sanfɛ sa fo a ye ɲɛ bɔ a fɛ a fɛnɛ ye k'a fɔ o hakilina ka filani bila ka faso kunna wolo ka la ka ni bɛɛ lajɛlen bɛ maliyara n'a ye a laban bɛɛ lajɛlen bɛ ne sen bɔ a la o kama filani k'a ta k'a fɔ a ka mankan kɛ dɛ bi ɔwɔ yɛrɛ bɛ ka bila hali e m'a ye lamusa tɔgɔ bɛ Bamakɔ faaba yɛrɛ la sisan Bamakɔkadenw yɛrɛ kɛra lamusa ye a bɛ RPR babaw yɛrɛ fɛn da ka kɛ fɔ ko a ka kan na a ko ka sira sɔrɔ halisa Ala ye caman fara an kan a kɔni kɛra ta dɛ bi Sikasokaden yɛrɛ tɛ maloya kara Sikaso bamanankan fɔ an b'a fɔ fo k'a kɔgɔni fɔ faso kunna olu de kan kunsin Sikaso bamanankan fɔli ma dakoro ɲɛ kelen na. Tiɲɛ la o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ mais i ye kuma dɔ fɔ i ka a kɛ jamana mago tun bɛ ko dɔ la mais i ka kuma y'a kɛ o ko in dilanna an bɛ fɛ i k'o yɔrɔ dɔɔni f'an ye. N'a dɔnkili dɔ bɛ yen ko kɔrɔparata n b'a fɔ dɔnkili min kɔnɔ hakilila jigira ana bondo cira hana ma'anyo bondo cira hana futuneni sara hana shitulu kɔrɔ futune sara Korparta tunna, bel mara korparta tunna, benora boba kompleni tunna, kotorni gerna, tarko obe vuruna, cebata werena tarko obe vuruna, mamelo kulu kerbete, shit farko kerbete, cebara jado be mi, momora jado be mi, bamebara jado be mi, laɲiniw ne filɛ tan dɔnkili kɔnɔ o laɲiniw kɔfɛ an k'a ye cɛbara ja nana n'an ko statut ka jɔ ka ɲɛsin kan cɛba ma mɔgɔ mun t'a yɔrɔ lɔ n'i ye wari minimini ye ɲɛ bɛ l'a kan o fɛnɛ kɔfɛ an k'a ye Bambeba Tarawele fɛnɛ la ja nana ka n'o jɔ ye o bɛɛ stade Bambeba Tarawele fɛnɛ ma n'i m'o yɔrɔ lɔ n'i ye wari minimini ye ɲɛ bɛ lɔ o fɛnɛ kan o kɔfɛ an k'a ye Mamelɔ Kuli fɛnɛ lalagara bi lalaga cogo cɛɲina ne k'a ye a bɛ nimisi wasa dugumara fara sanfɛla kan fo ka nango k'a kɛrɛfɛ tubabu nango kɔni nango ma ko jardin olu fɛnɛ kɛra o kɛrɛfɛla la o ye laɲini mun tɛ se ka sen don a ko la ni filani k'a fɔ n'a waliyara an b'a fɔ cogoya di ko a bɔra filani na laɲiniw kɔnɔ o kama filani bɛ kuma sɛbɛmanw fɔ kuma min n'a jɔyɔrɔ bɛ kabila yɛrɛ ye n'a bɛ se ka faso kunkɔrɔta ka fasodenw kunna wolo ka se ka na ni yɛlɛma caman ye ka taa na hɛrɛ yan fan. O yɔrɔ faamuyara kojugu mais filani ni arabu kɛ Sikaso kan na mais i arabu genre jumɛn de don. Korobi arabu tɔntɔn fila ni arepɛrura Korobi arabu tɔntɔn fila ni arepɛrura mɔgɔ ma kɔrɔlɔ dɛ. Filani na ni arabu suguya ye Korobi arabu ye. Korobi ye fɔlisen ye fɔlisen min n'a bɛ sɔrɔ Keledugu mara dɔrɔn de la
fɔlisen min n'a bɛ fɔ a ma ko kurbi kurbi n'a bɛ kɛ ni jeme ni dunu ye faamadenw na tigɛrɛnkolo ta ɲɛnajɛ olu ye kurbi ye o bɛ bulonda 2 la Kɛndugu fa a b'a kɔnɔ yan Bertera n'o ye cɛfarinw ye Royaume kɔnɔ ani Taluela n'o ye masacɛw ye filani ko kurbi harpe le ta sisan o bɛ ka bila walɛri la donc an bɛna taa an ka sponsor nɔfɛ an b'an ka sponsor fo kosɛbɛ King Legend n yɛrɛ kɔni mana min salo kɛ n bɛ dakuru ɲɛ kelen ta ale la a bɛ cogo di a bɛ mɔgɔ wari k'e farikolo ka taa ana yɛrɛ dɛ ça fait ni mɔgɔ min mago bɛ nin caman ta t'a la a bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn na ka la ka nin bɛ min fɛ nin bɛ mɔgɔ bila walɛri la dɛ donc ni mago b'a caman na i bɛ se Sanuru la alimentation VIP Général 5 étoiles alimentation na 5 étoiles sɔrɔ yen nɔ donc a bɛ tɔ bila valeur la cɛ yɛrɛ la k'a lajɛ lajɛlen tulo kan cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba 5 étoiles yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔgɔnin ye Kɛndugu dɛnɛ na yan mɔgɔ t'a nɛnɛ ni ka dɔ wɛrɛ nege minɛ King Legend e yɛrɛ ye wa nɛnɛ kalubɔ filani da an kɔni b'a la jɛgɛ dakoro ɲɛ damada ta t'a la ka k'an na ma filɛ dɛ donc an bɛ foli di Bazin Plus mɔgɔw ma olu y'an ka sponsor baw ye foli belebele bɛ Shaki Poro mɔgɔw tɛ donc an ta pose la Shaki Poro di mɔgɔw fɛnɛ ye fo n ɲɔgɔn kuma kɛra wariba tɛ jatara wariba de fɛnɛ bɛ yen diɲɛ kɛ jata ka di diɲɛmɔgɔ ma Bazin feerelaw fɛnɛ bɛ fo ka mɔgɔ Bazin ne k'i kɛ mɔgɔ walɛrima ye ayiwa mɔgɔ si kan t'o fɛn na dɛ si Bazin Plus la a yɛrɛ ka dɔn ko Plus o kɔrɔ de ko farankan ka k'an na yɛrɛ dɛ ok an ta pose la donc tonton Filani bi an sigilen tuguni ka na an ka M3 City plateau sanfɛ donc toujours foli belebeleba sponsor i m'a donc an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ tonton Filani na an ye i ka sɔn fɔlɔ min bila Galma Papa an ye sɔn in ye dugu bɛɛ minɛ Mali fan bɛɛ o kɔfɛ ye sɔn bɔ sɔn in min Mali yɔrɔ bɛɛ mais an y'a ye révélation bɛ kɛ mɔgɔw bɛ wele ka trophée d'u ma fɛn bɛɛ mais k'a ye mɔgɔ ka to i place la e bɛ se ka so i ka dɔnkili da a ka fan bɛɛ minɛ dɔnkili in jara mɔgɔ bɛɛ bɛ dɔnkili in lamɛn mais k'a ye mɔgɔw bɛ wele ka trophée d'u ma e ma wele o kɛra mun kama ou bien jumɛn de bɛ yen nɔ o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ trophée ye jɔnjɔn ye jɔnjɔn min ni mɔgɔ la baara b'a lase ma ka to n'a tinba wo la ka gosili kɛ ka kɔrɔti ci ka boli ka dugu lamini ka jamana lamini a bɛ n'a fɔ halisa jɔnjɔn min ni Filani n'a ka kan o jɔnjɔn ma se lalaye fɔlɔ ka la kan jɔnjɔn fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ bi ko seko ni lɔnko bɛ se ka lasɔrɔ Filani n'a jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen ka kan ni jɔyɔrɔ tɛmɛn'o fɛnɛ kan ka la kan Filani ka ko de kɛ ko min ɲɔgɔnna yɛrɛ ma deli ka kɛ n faw bɛ harpe in kɔnɔ yan fo ka tɛmɛ o yɔrɔ fɛnɛ kan nka n ka min kɛ mɔgɔ m'a ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ Filani ni jɔnjɔn min ka kan a tɛmɛna jɔnjɔn bɛɛ kan o bɛ n'o lala a b'a sɔrɔ ka na n'o ye n'o tɛ seko tɛ tuguni lɔnko tɛ tuguni ka to n'a tinba wo la ka dasili kɛ halisa n bɛ ka dasili kɛ ni fasiya ye a ko yɛrɛ kɔni filɛ diɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔlɛ ayiwa a ye yɔrɔ faamuya donc an bɛ fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn bɛ Filani na halisa tuguni i ka ɲɛnɛmaya kow la ka na musique fan fɛ ani i ka kow la ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n k'a faamuya cogoya min na n'a fɔ baara nata min bɛ n bolo ka kɛ musique yɛrɛ kɔnɔ ani n yɛrɛ la ɲɛnamaya siraw kan musique yɛrɛ kɔnɔ hakilina min bɛ yen a belebeleba ye fɔlɔ ka se ka faso artiste bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan seko ni lɔnko lafasabaga bɛɛ n'an ko ma nanzarakan na ko association k'o dɔ sigi sen kan artiste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko mɔgɔ minnu ye suguya kelen o bɛ tagama ni ɲɔgɔn ye artiste ye se ka kɛ kulu ye kɔnɔkulu jɛnen bɛ bin fɔ n'a fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ caman b'o kɔnɔ o baara ɲɛbilaw caman kɛr'o la
an yɛrɛ a tɛ mɛn tuguni an bɛna welewelela kɛ M3 City yɛrɛ fɛnɛ ma o baara hukumu kɔnɔnaw la o kɔfɛ album kura bɛ sira la ka la ka ne ka jate minɛ tellement que ka kan na ko bɛ filani na arpu ɲanamaya ko la ka dɔnkili kelen bɔ a ye lamɛn fo san 2 ka dɔnkili kelen dɔnkili 2 bɔ a ye lamɛn fo san 2 san 3 ni filani tɛ ne k'a kɛ i bɛ buru ka jigin dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni sapeur pompier tɛ se k'e bɔ a kɔnɔ i b'o ye filani kelen de ka ko la an bɛ ka kan na ko wɛrɛ labɛn tuguni n'o ye album ye a ko fɔra a mɛnna sen na baara ye mɛn a ye kɛ jaabi ɲuman ye o ye fisaya baara ye haraba ji y'a kɛ fɛn suguya dɔ ye an k'a baara daminɛ hakilisigi la an bɛ ka taa n'a ye hakilisigi la ko kura caman b'a kɔnɔ min bɛna bonya mɔgɔw hakili ma tuguni dɔnkili kura caman b'a kɔnɔ min bɛna bonya mɔgɔw hakili ma tuguni nka an b'a fɔ k'a tɔ to n'a bɔra a mana kɛ min ye mɔgɔw b'o ye o fɛnɛ kɔfɛ ka wa se seliba nata ma n'ala k'a yira n na dakaba na ɲɛnajɛ belebeleba bɛna kɛ o album yɛrɛ dédicace ye o bɛ kɛ Sikaso dɛnɛ kɔnɔ yan a tɛ dogo mɔgɔ si la o labɛnw fɛnɛ bɛ sen na n'ala ka si ni kɛnɛya d'an ma n'a waatiw nana se an b'a kibaruya jɔn sɛgɛsɛgɛliw di Kɛnduguka bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'o yira an na. Amina. Donc an bɛ fɛ k'a dɔn filani yɛrɛ yalɔ i furula wa ou bien i ma furu ou bien den b'i bolo ou bien an bɛ yɔrɔ min na furu ma kɛ fɔlɔ nka den kɔni bɛ filani bolo denmusomani bɛ n bolo a yɛrɛ ka san 2 dafa furuko an bɛ k'o fɛnɛ ɲɛɲini n'ala ka sɔn ma. Ok an y'o yɔrɔ faamuya donc hakilina jumɛn bɛ tonton filani na k'a fɔ sigarapɛriw ɲɛna. An bɛ min fɔ o ye n ka min fɔ n bɛ sigi o kelen de kan kɔnɔkulu jɛni de bɛ bin fɔ an ye fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka kɛ kulu ye o kɔfɛ an bɛ baara min na n'o ye seko ni lɔnko ye an y'a ta sɛbɛ la i n'a fɔ tailleur cɛ la tailleuria b'a bolo sɛbɛ la cogo min na i n'a fɔ maçon cɛ la maçonya b'a bolo sɛbɛ la cogo min na o kama n b'a fɔ arpu walɛrima na n ko sɛnɛkɛla walɛrima sɛnɛ bila walɛri la mécanicien walɛrima bolimafɛn bila walɛri la ɲɛgɛn bɔra walɛrima ɲɛgɛn bila walɛri la baara lankolon tɛ yen e kɛra baara o baara kɛbaga ye a kanu k'a kɛ ni sɛbɛ ye e bɛ nɔ bɔ a la o hakilina de bɛ n bolo k'a fɔ arpɛriw ye. mais tonton filani an y'i ka son dɔ lamɛn i ka lamisa so ye bon dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin so in a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ action passera i ɲɛna quoi ko bien mɔgɔ caman kɔni y'a fɔ ko action in de passera i ɲɛna i y'a yɛlɛma ka kɛ dɔnkili ye ou bien i inspiré la de dɔrɔn ka kɛ dɔnkili ye. An bɛ kɔrɔkakolo waati min an kun b'a mɛn baridaw la yɛrɛ ɲini wa pomme de terre yɛrɛ ɲini wa pomme de terre an tilera ko tɛ yɛrɛ ɲini wa pomme de terre kumakan nin ye kumakan ye ne k'a mɛn dɔrɔn a bɛ na ne ye kabila dɔ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲɛɲiniw bolo ma ani wulikajɔ o kama an k'a fɔ n ko i bɛ baara o baara la a kɛ ni kanu ye i y'a kɛ ni cɛsiri ye ka wulikajɔw kɛ ka lamisako ɲɛɲini n ka se ka jaabi min sɔrɔ a la n k'o le fara ɲɔgɔn kan ye n yɛrɛ hakilinataw fara kan ka waati jan k'a lalagali la ka sɔrɔ k'o kɛ dɔnkili ye tan n'o tɛ ko lamisa k'a wawa lamisa filani yɛrɛ ɲɛnɛ a ma kɛ ten. ayiwa mɔgɔ caman ko k'a bɛ sɔrɔ ko kɛrɛ yɛrɛ polisikɛ ye mun ye lamisa ye polisikɛ ye. ko polisiw bɛ ɲɛ sabali o k'o bɛ to ka taa n'an lamisaw ye dɔɔnin na ko k'a y'a ko cogoya la kosɛbɛ an ka foli bɛ cɛfini tabaga bɛɛ lajɛlen fana ye an tɛ ɲinɛ o kɔ. donc o la komi kurun bɛ ka se cɛncɛn ma ɲininkali laban bɛ an bolo k'a fɔ tonton filani ɲɛna yalɔ dans la jour à venir mun idée jumɛn bɛ na kɛ i la i n'a fɔ arabu ko in na Mali kɔnɔ tɛ i n'a fɔ Mali kɔ kan tout quoi. laɲini ye kelen de ye ka faso bila walɛri la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka wa kɛnɛbabaw kan ka wa yɔrɔbabaw la ni faso ɲɛda ye ni faso kumakan ye faso ye se ka lakodɔn ka faso danbew lɔ ka tabiyaw lɔ o ye laɲini nataw ye a bɛ yɔrɔ min na hali sa ka tɛmɛ nin kan
fo ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka kɔgɔjiw tigɛ ka wa diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen balo o ye luna nataw hakilinaw ye ayiwa donc la komi ko sera bɛyɔrɔ ma i b'i kanubagaw fo donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ faso ye ala ye bɛn basigi faso kɔnɔ ala ye hɛrɛ basigi faso kɔnɔ ala ye jamana ɲɛsuma ala y'an na cɛfini tabagaw ni la kisi ne k'an ye lakasunɔgɔ la o cɛbakɔrɔma jɔnni bɛ i n'a fɔ filani yɛrɛ ta tɔgɔ kura nataw la kendugu cɛbakɔrɔ b'o la nimisi wasa fɛnɛ b'o la ne ma se k'a fɔ tonton filani y'a fɔ ko kendugu cɛbakɔrɔ ne yɛrɛ ma se k'a fɔ kendugu cɛbakɔrɔ a fɔ ko nimisi wasa donc an bɛ an na cɛfini tabagaw fo o fɛnɛ y'an na nimisi wasaw ye o ye jamana cɛbakɔrɔw ye ka M3 City yɛrɛ fɛnɛ fo foli badabada k'an na sponsorw fo Bazen Plus b'o la Shaki Produit b'o la fo ka se o la minfɛn timima ma timima no dɛ énergie King Legend n'o représenté bɛ ni général 5 étoiles ye ni k'a fɛn tɔgɔ fɔ ni ma d'accord ɲɛ kelen t'a la i yɛrɛ tɛ wasa quoi général a ko hakili to o yɔrɔnin na an bɛ se k'o de fɔ n'a bɛ kuncɛ ni fereke ɲagami ye lamisa yɛrɛ y'a kɔfilɛ ka ɲɛfilɛ ka wabɔ fereke an bɛna yɔrɔ bɛɛ fereke bi ɲagami an bɛna yɔrɔ bɛɛ ɲagami bi lamisa a yɛrɛ ɲini wa pomme lamisa a yɛrɛ ɲini wa pomme fɛ ka binkɛnɛman bɔ ka nɛrɛmuguman bɔ eji ye bilenman bɔ lamisa jɔnni bɛɛ a ma ɲɛdɔn ni polisi cɛ ka filen dɔ dara ko pipipipipiw lamisa k'e kɔfilɛ k'e ɲɛfilɛ k'a waba donc o diyara toro donc nin kun ye anw ye an ka M3 City plateau sanfɛ foli belebeleba y'an kanubagaw ta ye donc ni mago bɛ an ka ja dumanw video tout et puis i abonné an ka site la m3city.com donc a bye bye a plus